sana ada sebuah pribadi menuntunku menyikapi semua. Kau pribadi yang selalu ada menjawab jelas setiap tanya. Kau tak akan ku lepas apapun yang terjadi. Ku ikatkan hidupku kepadamu. Takkan ku meninggalkan kasihku yang semula kepadamu, penyelamatku. Hatiku kan tertuju apapun yang ku buat dan yang aku katakan. Kerajaanmu nyatalah, hidup ini ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Kau pribadi yang selalu ada menjawab jelas setiap tanya. Kau tak akan ku lepas apapun yang terjadi. Ku ikatkan hidupku kepadamu. Takkan ku meninggalkan kasihku yang semula kepadamu, penyelamatku. Hatiku kan tertuju apapun yang ku buat dan yang aku katakan. Kerajaanmu nyatalah, hidup ini ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Takkan ku meninggalkan kasihku yang semula kepadamu, penyelamatku. Hatiku kan tertuju apapun yang ku buat dan yang aku katakan. Kerajaanmu nyatalah, hidup ini ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan, persembahan yang hidup. Shalom jemaat Gereja Kristen Jakarta yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang bisa berjumpa dengan Anda di rumah masing-masing dalam kebaktian online GKJ pada pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan mampu untuk keluar beribadah secara onsite, maka kami anjurkan Anda berbakti di Gereja Kristen Jakarta jemaat Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang memang tidak bisa bepergian, maka mari kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tertuju kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu di rumah saya undang untuk bangkit berdiri dan kita mengambil doa teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 诗篇23篇第1到第2章。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。阿們。弟兄姊妹，平安！感謝主，今朝先大家可以來到主嘅面前，敬拜釋迦嘅上帝。我請大家釋迦低頭默禱。釋迦唱一首歌，天父，我願獻上我的身體，Bapa ku persembahkan tubuhku。Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.献上我身体，当作活祭。
谢我天父的上帝。今早上我到可知来到你嘅面前敬拜你，你安慰我到啥？不到啥机会可知来到你嘅面前。不論我到面對係咪情況，你就係照กับ我到同齊。感謝上帝，我到係熱心來敬拜你，熱心來愛我嘅上帝耶穌基督。我到把今早上嘅智慧，奉靠在上帝嘅手中帶領，從頭到尾都係你กับ我到做下。感謝上帝，奉耶穌嘅名安用禱告，阿門。弟兄姊妹，時間嚟到使徒信經和pengakuan iman rasuli，時間用結呢呀，同音法嚟讀呀。使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由同真理瑪利亞所生。在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，將在雲間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信生而共的教會。我信聖土相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。Sekali itu tanggapan katekimus ya. Katekimus, apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Pertama, oleh kebangkitannya, dia telah mengalahkan maut, supaya dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang telah diperolehnya dengan kematiannya. Oleh kuasa kebangkitan itu, kita pun dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Ketiga, bagi kita kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan. Tiang cima aja hilo kasih mah. Nah, sekarang ya, kita adalah orang yang berbahagia. Sika haju phụ gầy nhìn, chính bởi gia sư cả sika thông trai. Bố luận sika hay may chính khoang gia sư tôi cho cả sika cho hạ. Kiu phân hỷ, bật phèng, khen khong gia sư cả sika thông trai. Kita adalah orang yang berbahagia. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan semangat sukacita ya.
和华。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神，我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我要永远赞美耶和华。我要永永远远称颂你的名，我要永永远远称颂你的名，称颂你的名，称颂你的名。請大家坐下來，即家預備心裏談上帝計劃。呢啲講台就係溫必恩牧師，即家唱一首歌ya，上帝計劃在我心中，Firman Tuhan ada di hatiku。Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Sống đi khai phá, trôi ngay cái sáng miệng chuông, cái đèn nga cái cầu thu, trôi ngay cái sinh trùng ly, dù cái sinh trong, chú con nga cái gì, chú kết quả chi, chú kết quả chi, chú kết quả chi, chú kết quả chi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Lihat ai bản sĩ kênh, cầu phun Văn Pi Ẩn Mù Sư. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. 祝你嘅弟兄姊妹們，大家平安。 Mari kita berdoa. 而家大家睇嚟禱告。 Tuhan Yesus, kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. 主數見行嘅啲人就愛來兩堂主嘅法了。 Jamalah jemaat yang ada di rumah, 你教我所有弟兄姊妹們在家中嘅， urapi kami semua 你教我哋人每一人， agar kami dapat memahami firman-Mu. 讓我哋人有聽得明白你嘅法。 Pakai kami berdua untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan. 主要是用你兩位僕人先為你賜福嘅希望。 Berbicaralah ya Tuhan, 主要對我哋人講法， karena kami telah siap 因為我哋 mendengarkannya. 準備好了來兩堂上帝嘅法。 Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶穌嘅聖名叫我哋禱告。 Amin. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas khotbah dari tema persembahan yang hidup. 今朝先自家愛談嘅道理啊，就係嘅題目含到用班人獻上發計字。 Nats Alkitab akan kita bacakan dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. 自家愛看聖經就係羅馬書12章1節到2節。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Hakka. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 聖經嚟講，羅馬書12章，
1节咁講，所以弟兄們所以我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們自驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。 Puji Tuhan. 感謝主。 Bapak Ibu Saudara, mengawali khotbah ini saya akan menceritakan sebuah kisah percakapan yang lucu antara seekor babi dan seekor sapi. 我開始我嘅講堂，要就按生氣哦，亦係對話，就係講到一條豬。 Seekor babi dengan bangganya mengatakan kehebatan dirinya kepada seekor sapi. 條豬嘅條牛嘅對話嗬，呢條豬講到佢按驕傲，佢格加咧嘅牛嚟講， Ia mengatakan bahwa dia sangat terkenal dan sangat disukai oleh orang-orang. 佢講佢按出名，按多人歡迎佢。 Ia mengatakan dengan sombongnya bahwa seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki itu berguna. 佢講佢越多有用嘅東西因為到從頭到腳從頭到尾都係有用 Kepalanya bisa dipanggang atau direbus untuk dijadikan makanan yang enak. 一個豬頭可以拿來燒烤要多合適。 Telinganya dapat dijadikan makanan yang namanya seba. 一個豬耳孔可以做食物。 Kaki-kakinya menjadi cukyuk. 一個豬腿有啲可以講做豬腳來講。 Kulitnya dapat digoreng menjadi kerupuk. 一個皮可以變成應該講咧kerupuk。 Dagingnya, lemaknya, ususnya, semua bagian tubuh babi itu bisa dimakan, dijadikan makanan yang enak. 一個豬肉、一個豬腸、一個豬腰，全部可以拿來用做上合適嘅嘢。 Di akhir daripada perkataan ini babi mengatakan, aku sangat terkenal dan lebih hebat dari kamu. 所以講呢個豬就做結論咯，我知道我最有用嘅，嗰就我係最出名嘅。 Kata babi kepada sapi, apa kehebatanmu dibandingkan aku? 所以講個豬就對咧牛講你比我你乃會更好。 Walaupun aku sudah mati, semua orang menginginkan tubuhku. 佢講雖然我死了人人都係我嘅屍體 Sapi menjawab babi, oh begitu ya. 呢個牛就回答呢個豬了，原來係咁樣 Aku sih ya biasa-biasa aja, kata sapi. 佢講我都係按平常嘅。 Waktu aku hidup, aku sering digunakan oleh majikanku untuk menggarap sawah. 呢牛講我生嘅時候我嘅主人常常是用我嘅力來耕種來田嘅耕種。 Membajak ladang atau kebun. 在田裏得會用班人嘅會耕種改奶。 Bahkan selama aku hidup, badanku ini digunakan sebagai alat pengangkut untuk membawa barang-barang bawaan tuanku. 有時候我嘅主人是用我嘅力我嘅身體來開貨來搬貨。 Bahkan bukan cuma menjadi alat untuk membawa barang, tapi aku menjadi kendaraan buat majikanku pergi kemana-mana. 除了搬貨之外常常係帶我嘅主人到咩地方去。 Babi tiba-tiba terdiam, Bapak Ibu. 以後我嘅豬就冇咩好講了。 Dia mendengar bahwa sapi semasa hidupnya melakukan banyak hal buat majikannya. 佢看到呢個牛當佢生嘅時候佢做練多嘅事情本嘅主人。 Jadi hidupku, kata sapi, sangat berguna. Aku berikan untuk majikanku. 呢個牛講我生嘅時候我嘅力所要出嚟東西都係為我主人好。 Ya, waktu aku mati jangan ditanya lagi lah. 當我死嘅時候你唔是再問了佢講。 Dagingku juga berguna sama seperti dagingmu. 我嘅肉一係像一個肉一樣，都係按要用。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. 做內親愛嘅弟兄姊妹們嗬， Dari cerita percakapan lucu antara seekor babi dan seekor sapi ini, 講到咧按要興趣嘅一個故事豬嘅牛對話嚟講 kita menemukan nilai unggul dari seekor sapi. 即刻發現到呢牛原來要突出嘅
cái cả chết đó. Karena seekor sapi ini tidak hanya berguna waktu dia mati saja. 因為到啲牛啊，佢唔係單長講飼料，仲有用哦。 Tapi justru selagi dia hidup sebagai seekor sapi, ia sudah berbuat jasa kepada majikannya. 但係當佢生嘅時候啊，佢對嘅主人啊做出了很多嘅貢獻哦。 Hidup seekor sapi sangat-sangat berarti semasa dia hidup. 牛啊，當佢生嘅時候啊，佢越多係要嘅用哦，越多要用。 Sementara hidup seekor babi hanya tunggu waktunya untuk dipotong, dijadikan makanan Bapak Ibu. 但係條主啊，人家等得到佢太好，就愛宰佢哦，就愛食佢啦。 Saudara, kira-kira seperti inilah yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Kristen di Roma. 使徒保羅啊，對羅馬嘅信徒啊，也要咁樣去交代哦。 Agar selama orang Kristen dan orang percaya hidup di dunia ini, hidup mereka harus penuh dengan ibadah yang berarti. 使徒保羅啊，現代教訓呀羅馬嘅信徒啊，然後人係生嘅時候啊，然後人啊愛要用愛要對主愛做出要嘅貢獻。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa 我愛通知提世界聽哦，各位弟兄姊妹們。 hampir semua orang di dunia ini tahu apa arti dan tahu mempraktekkan pemberian persembahan kepada yang disembahnya. 在世間上啊，多數嘅信徒啊，都記得哦，用班人啊為家嘅主哦，佢所敬拜嘅東西啊，做出貢獻哦。 Orang kafir zaman dulu atau yang disebut agama pagan, mereka suka mempersembahkan nyawa manusia. 過去嘅信仰哦，按多啊要嘅啦，獻生命用人家嘅命來獻本佢所敬拜嘅東西。 Manusia yang masih hidup, yang mereka culik atau yang mereka tangkap atau mungkin musuh yang mereka dapatkan, itu mereka persembahkan sebagai korban, dibunuh untuk dewa-dewi mereka. 要得話人啊生作落來哦，無論嘅鐵人或者喵嘅人啊作到生啊殺字啊來獻祭啊，本一嘅神啊。 Orang Yahudi dalam agama Yahudi, mereka suka mempersembahkan kurban bakaran binatang, semuanya harus tanpa cacat atau harus sempurna. 猶太教嗬，佢啲人也要獻祭，就係用頭生來獻祭嗬。呢個頭生啊，就唔好要講殘廢嘅頭生。 Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah dengan orang percaya? 今下自家愛門啊，自家信主嘅人啊，係愛用班人做啊。 Apa yang orang percaya, Bapak Ibu dan saya suka persembahkan kepada Tuhan? 你個愛是每隻信主人啊，自家愛做乜嘅來奉獻本自家嘅主啊。 Apakah yang kita persembahkan adalah uang, 係咩自家奉獻嚟？係金錢， hasil bumi, 係咩自家嘅用嘅土產， tenaga kita, 或者自家嘅力量， pikiran-pikiran kita, 或者自家思想出嚟東西， atau apa Bapak Ibu? 或者係乜嘅東西。 Nah, kita harus mempelajari dengan baik apa sih maksud Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. 所以講自家愛記得嗬，使徒保羅在羅馬書12章1節呢度會所提起嘅一個意思係乜嘅？ Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, karena itu kalau kita lihat di dalam ayat 1, karena itu. 自家看到呢度會嗬，使徒保羅對羅馬嘅信徒講啊，所以佢講啊，你都你咯。 Bapak Ibu Saudara, karena itu merujuk kepada pasal 1 sampai pasal 11. 意思講呢度會講了很多嘅道理1章到11章呢度會嗬。 Di dalam pasal 1 sampai pasal 11 di situ Paulus sudah membeberkan dengan sangat jelas siapakah manusia yang sebenarnya di hadapan Tuhan. 在1章到11章呢度會使徒保羅所寫嘅描述了人啊在上帝嘅面前到底係乜嘅意思做着人啊，嗰度會講到很清楚了嗬。 Di dalam pasal-pasal itu Paulus mengatakan bahwa semua manusia itu orang yang berdosa. 嗰度會使徒保羅在要講哦，所有嘅人啊都犯了罪了。 Semua manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di mata Tuhan. 在上帝嘅眼裏哦，人啊算唔上乜嘅東西哦。 Orang yang sudah jatuh dalam dosa patut dihukum bahkan sedang berjalan dalam hukuman kekal. 人已經犯了罪哦，佢應該愛
受刑罰，個就係個生命啊，係走向罪惡嘅道路，應該愛得刑罰嘅情況。 Tapi puji Tuhan di dalam pasal-pasal ini Paulus mengatakan, tapi karena kasih karunia manusia dibenarkan, manusia diampuni dosanya, bahkan manusia diselamatkan dengan cuma-cuma. 計得會啊，使徒保羅要講這個人堂嗬，你了你啊犯了嘅罪嗬，上帝已經赦免了，用上帝嘅恩典啊，本個這個人，這個已經係一個得救嘅人了。 Dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. 因為到耶穌基督嘅犧牲啊，這個是你了嗬，就係冇已經得赦免罪嘅人了。 Jadi kata karena itu Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Roma bahkan kita bahwa ingat siapa kamu yang dulu. 所以講呢度會啊，使徒保羅開始嘅12章即係講啊，所以啊，意思講啊，你都人愛記得啦，所有上帝所本設計群嘅。 Dahulu kamu berdosa, dahulu kamu sudah mati, namun karena kebaikan Allah kamu dibenarkan dan diselamatkan. 過去你係犯罪嘅人，因為到你已經得赦免了，今下你係已經得赦免嘅人了。 Paulus melanjutkan dengan kata demi kemurahan Allah. 佢講啊，呢度會啊，使徒保羅講啊，因為上帝嘅慈悲哦。 Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. 佢講啊，因為上帝嘅慈悲啊，愛憐憫你的人。 Artinya Bapak Ibu Saudara, 呢一個意思講啊， karena semua yang telah Kristus lakukan atau demi semua yang telah Kristus lakukan untuk jemaat di Roma dan bahkan termasuk kita, 意思耶穌為了羅馬嘅信徒啊，包括切嘅人啊，做了嘛嘅耶穌啊。 Tuhan yang sudah terlalu baik dan teramat sangat baik buat kita, 上帝亦都好啊，對切嘅每一位啊。 dan kita tidak mampu membalas semua kebaikan dan perbuatan Tuhan kepada kita. 因為上帝對切嘅喜歡嘅好，所以講啊，切嘅冇辦法啊，用翻來回答上帝嘅好啊。 Oleh sebab itu ada satu hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. 所以講啊，有件事情啊，切嘅只能將要去做嘅。 Yaitu agar kita menjalani hidup kita, seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup. 所以講切嘅人生啊，嗬，一生切嘅人生啊來啊，就係完全啊屬於上帝來啊。呢度會講到切嘅獻上發計字。 Persembahan yang hidup bahkan yang kudus untuk Tuhan. 切嘅愛當作發計字啊，獻上嗬係聖潔嘅。 Ada di dalam kepercayaan orang-orang yang lain saudara. 係嘅信仰啊，要按樣嘅信法嗬。 Mereka seolah-olah mengatakan Tuhan aku mau mati buat engkau. 佢講啊，主啊，樣啊，我嘅上帝啊，我愛為你死。 Seolah-olah Tuhan menyuruh mereka untuk mati buat Tuhan. 按唱講啊，一個上帝含佢死嗬，為一個上帝。 Ada istilah mati dengan menggunakan bom bunuh diri lah. 要得話用一個炸咗炸彈殺炸時彈殺嗬，為一個上帝。 Saudara mati untuk Tuhan. 佢講啊，係為上帝死。 Saudara di dalam iman Kristen Tuhan tidak menyuruh kita mati untuk Tuhan. 在基督嘅呢度為嘅信仰啊，上帝冇含切家按樣為佢死。 Yang benar adalah kita tidak harus takut mati demi nama Tuhan. 應該講啊，切家咧唔好驚死，因為有切家要上帝。 Tapi yang paling utama dan terpenting yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah 最重要嘅啊，上帝愛切家啲人嘅生命中所做嘅呢， agar kita hidup untuk Tuhan. 使到切家係發出啊，係為主發出。 Hidup selama kita hidup, hidup yang menyenangkan hati 切家 Tuhan. 為主發出啊，係頭先係一種嘅生活。 Hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. 切家嘅生活啊，係一種聖潔嘅生活啊，來獻上本切家嘅上帝。 Ada orang yang berkata begini, 有人按樣講， karena aku masih muda, 因為到我很後生， umurku masih panjang ke depan, 我嘅路很安長，愛行嘅。 maka aku hidup sesuka-suka gua. 所以講我愛隨我嘅意思，我愛用班人做我嘅人，愛切家去做。 Apa yang aku ingin, apa yang aku suka, aku lakukan. 我愛做埋，我就去做。 Nanti kalau aku mau dekat mati,
當我老了嗬，差唔多未用嘅嗬，離開呢個世界時候， Atau waktu nafasku tinggal satu-satu, 或者當我嘅氣差唔多制走了嗬， aku bertobat. 我將來悔改， Supaya waktu aku mati di dalam Tuhan. 直到我死嘅時候我出主內呢得會死。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, 主內嘅親愛嘅弟兄姊妹們嗬， mana mungkin kita bisa mati dan mati di dalam Tuhan kalau kita tidak pernah mau hidup untuk Tuhan. 即刻用班後出主內呢為做事呢，係講即刻發出嘅時候冇為做發出。 Sekali lagi, mana mungkin orang bisa mati untuk Tuhan kalau ia tidak pernah mau hidup untuk Tuhan. 一責任乃可能乃會可能嗬，為做事但係佢生嘅時候佢冇為做發出嗬。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus 主 Kristus. 內嘅弟兄姊妹們嗬， Sebagai orang percaya masa kini, 先會即刻信耶穌見下嘅時代嘅人嗬。 kita diminta untuk menyerahkan tubuh kita sebagai ibadah yang hidup dan yang benar berkenan kepada Tuhan. 上帝即刻愛虔信嗬，虔責任獻上本主當作法計之後就係理所當然嘅一件事情。 Ini berarti bahwa kita patut mengabdikan atau mempersembahkan seluruh diri kita seutuhnya. 意思講即刻完全獻上所有即刻嘅人即刻嘅人生獻上本主了， Seutuhnya kepada Tuhan. 係完全係交託本主。 Apa seutuhnya itu? 呢個完全包括乜嘅人多？ Waktu kita, 係即刻嘅時間， tenaga kita, 即刻嘅力量， pikiran kita, 即刻嘅思想， perkataan kita, 即刻所講嘅話， perbuatan-perbuatan 即 kita, 刻嘅行為seluruh hidup kita, 即刻所有個嘅生活， termasuk harta dan seluruh yang kita miliki untuk Tuhan. 包括即刻嘅財產即刻嘅身家，所有都係屬於上帝嘅。 Mengapa Bapak Ibu? 當咪會咁樣講啦。 Karena sejak Tuhan membenarkan kita, 當上帝糾正即刻嘅時候改變即刻嘅時候 sejak Allah menyelamatkan kita dalam Kristus, 當耶穌主救即刻在耶穌裡面嘅時候 maka sejak saat itu hidup kita milik Tuhan. 該支持即刻就變成屬於主嘅人了。 Tapi ada orang yang berkata begini, Tuhan, diangkat dompetnya. 有人咁樣講主佢嘅皮包Dompet ini milikmu Tuhan. 呢皮包就係你嘅， Aku serahkan dompetku untukmu 我 Tuhan. 嘅皮包我交俾你。 Nah, dia serahkan dompet tapi dompetnya kosong Bapak Ibu. 但係呢個皮包交俾主但係呢個度冇東西 Ada orang yang benar, semua dompetnya berisi uang yang paling banyak diserahkan dan katakan Tuhan dompet ini milikmu. 要到人嘅皮包裝啱按道理講主呢係我交託俾你。 Dia kasih persembahan ke gereja, 佢就奉獻按多本教會， memberi kepada panti asuhan, panti jompo. 按多呢個老年人孤兒人，佢奉獻按多， Banyak sekali yang dia berikan. 佢搬按多， Tapi ternyata hidupnya tidak. 但係佢嘅生命佢冇交本主， Seolah-olah uang itu menggantikan dirinya. 按照佢嘅女可以代表佢嘅人意思講佢。 交了女嘅人已經奉獻了， Bukan itu persembahan yang benar di hadapan Tuhan. 但係在上帝面前按樣唔係真實嘅奉獻， Tapi sebaliknya, 但係反過來 ada orang yang berkata, Tuhan hidupku milikmu. 有人講主我嘅生命係屬於你了， Aku persembahkan padamu. 我已經交託俾你了。 Ambillah dan pakailah Tuhan. 主你使用我嘅生命吧， Sesuka-sukamu pergunakanlah. 你隨你用吧，主 Dalam hatinya kebetulan dompet gua ketinggalan di rumah. 佢嘅心裏都會講我嘅皮包在木卡邊來，唔記得 Jadi 帶來。 kalau tadi ada orang yang hanya mempersembahkan uangnya, 首先講到有人一本錢紙， dirinya tidak. 佢嘅人就冇奉獻。 Ada orang yang mempersembahkan dirinya, 有人佢嘅人奉獻本主， tapi segala harta kepunyaannya tidak. 但係佢嘅財產唔係屬於主嘅， Tentu ini bukan persembahan hidup yang benar juga Bapak Ibu. 樣顯也唔係屬於真嘅一種嘅奉獻。 Oleh sebab itu mari kita lihat seperti apa sih ibadah yang sejati itu. 所以講即刻愛看用翻係冇實質一種嘅
jika cái敬拜樣慢含到真實的一種敬拜。 Karena Paulus telah berkata itulah ibadahmu yang sejati. 按樣嘅敬拜係真實嘅理所當然嘅。 Bapak Ibu Saudara, 做你嘅弟兄姊妹們， ibadah berasal dari kata abad dalam bahasa Ibrani. 應該講你得會字即個敬拜做呢種字即個原本含咗阿巴多， Artinya bekerja. 意思講工作。 Bekerja atau melayani seorang atasan dengan baik. 意思即個做事先會咪會即個嘅上體位嘅即個嘅上體位人咯。 Jadi ibadah adalah sebuah tindakan yang aktif untuk menyenangkan hati Tuhan. 呢個獻祭一種動作愛凸顯喜悅一種嘅動作。 Ibadah tersebut terjadi dalam seluruh kehidupan kita. 呢一個應講法治嘅意思講即個所有嘅動作。 Bukan hanya dalam kebaktian saja. 咩講節菜呢教會度賜會之。 Bukan hanya terjadi dalam pikiran saja. 一咩講在即個思想上之。 Atau dalam hati saja. 或者在即個嘅心之。 Tapi dalam seluruh aspek hidup kita. 但係在即個所有一隻人各方面嘅一種 Di dalam seluruh tempat di mana kita berada. 所有嘅地方，無論即個在阿邊都好， Itu ibadah. 呢一種含到一種獻祭一種嘅。 Karena apa gunanya orang beribadah di gereja, namun begitu keluar gereja hidupnya sudah seperti orang dunia. 你講到去教會敬拜上帝做到安好，但係出到教會你唔生意樣有乜意思？ Di gereja seperti orang-orang rohani, anak-anak Tuhan. 在教會按照你按屬靈上帝嘅意思講咯。 Tapi di luar seperti orang-orang dunia, anak-anak yang bukan Tuhan punya. 出到教會外即個就從按照屬世嘅意思咯，唔係上帝嘅意思咯。 Jadi itulah sebabnya di dalam ayat berikut Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia 所以 ini. 講接下嚟嘅第二節講你莫效法呢個世界。 Paulus tahu kelemahan manusia yang kalau beribadah atau di kebaktian hidupnya itu rapi, baik, manis-manis. 使徒保羅按地帶即個成為信徒嘅弱點當即個敬拜主獻祭嘅時候我看到安好。 Kalau di gereja misalnya dia katakan haleluya. 在教會即個在你身上人哈利路亞。 Puji Tuhan. 感謝主，感謝主。 Shalom. 平安，即個講平安。 Tapi begitu keluar gereja, 但係離開教會嘅時候， di lampu merah ada orang yang menghalangi jalannya. 在風牆燈嘅時候哇，有人站即個， Dia klakson dan marah-marah. 繼續提接呢個汗哇，超計得 Lalu 會 dia 罵。 buka jendela mobilnya 係打開一個衝鏡 dan dia melontarkan kata-kata kebun binatang. 就用跳生嘅法來鉗超嘅法來罵人 Jadi itulah orang yang sama dengan dunia ini. 呢就到喊到隔呢個世界一樣嘅人。 Saudara, persembahan hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup yang berbeda dengan dunia ini. 當即個獻上法嘅字嘅意思即個愛隔呢個世界有所不同嘅一種嘅想法 Tentu makanan kita masih sama dengan makanan orang pada umumnya. 對於食物嚟講即個嘅重人都差唔多來去。 Pakaian kita masih sama dengan pakaian pada umumnya. 包括即個着嘅衫褲隔世界嘅人都差唔多來去。 Kita masih menggunakan gadget dan juga sosmed. 即個用呢手機也係一樣。 Sama dengan orang pada umumnya. 隔眾人都一樣樣 Di mana bedanya? 一個分別出入去。 Berpakaian yang sopan. 你着衫褲嘅時候愛着到要禮貌一啲。 Kalau orang-orang dunia berpakaian tidak sopan. 因為到世界人着衫褲要得話會按冇禮貌。 Menggunakan sosmed.
當自家用一個媒體嘅時候， menggunakan dengan cara yang benar, 自家用對嘅方式去用哦， menjadi kesaksian bagi banyak orang. 自家先會為做見證嘅一種 Orang 嘅用 dunia 法。 menggunakan sosmed untuk sesuatu yang jahat. 世界嘅人呢，用呢媒體來傳講呢個壞嘅事情。 Orang Kristen menggunakan komputer dengan baik. 日จาก基督徒害基督徒用電腦嘅時候，用到啱好去用。 Tapi orang dunia menggunakan keahlian dalam IT untuk mencuri uang orang. 有啲人呢用呢個電腦佢用來偷人嘅鐳哦。 Orang dunia mungkin makan sampai, waduh, sampai perut pecah. 世間上嘅人啦，可能講按多食東西嘅時候冇禁止哦。 Makan menjadi sebuah pesta dan hura-hura. 幾多人做人事哦，哇，佢都會做人事哦。 Makan menjadi suatu momen untuk memuaskan nafsu lapar, nafsu 做 makannya. 人事嘅時候充滿幾多人食嘅目的咯，食到夠，食到足。 Tapi orang percaya ketika makan dia juga ingat akan orang lain yang belum makan. 當自家做基督徒嘅時候自家食嘅時候要記得咁冇好食嘅人。 Jadi kebayang ya ada orang percaya di gereja ketika konsumsi makan tiba. 當自家基督徒要買節目嘅時候，食飯嘅時間到了， Dia makan ambil banyak-banyak. 來鹹多多去食。 Dia masih berdiri di tempat itu. 要出嘅都會企到， Dia keluarkan kantong plastik dari tasnya. 又要都把一個台拿出來哦。 Diambil sebanyak-banyaknya. 呢個食嘅東西佢裝落一個台去。 Akhirnya karena dia melakukan itu, 因為佢人用去做， ada banyak orang yang setelah dia tidak kebagian makanan. 人係話按當然搬到嚟食哦。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, 做你嘅弟兄姊妹們， hidup yang beribadah kepada Tuhan 自家用班人敬拜上帝哦。 adalah hidup yang terjadi di seluruh area hidup kita. 就係在自家每個方面，自家嘅生命裏都會係 Ketika 做 kau 敬 bekerja, 拜。 bekerjalah dengan jujur. 當自家做事要用忠誠嘅心來去做事。 Ketika kau berbisnis, berbisnis dengan jujur. 自家做生意又要用忠實嘅方式來去做生意。 Ketika engkau studi, studilah dengan jujur, jangan nyontek. 你讀書嘅時候要用邏輯嘅方式來去讀學，唔好點點找人嘅東 Semua 西。 yang kau lakukan, lakukanlah dengan takut akan Tuhan. 自己所做有這個事情要敬畏神嘅一種心嘅做法。 Lakukanlah dengan kasih Anda kepada Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan. 自己愛神嘅心來去做每件事情哦。 Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, baiklah, baik kita minum, makan atau melakukan segala sesuatu, mari kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. 因為到要上帝要人用講自己都認同，無論自己食喝做乜嘅事情都係為了擁有上帝嘅名。 Tapi bagaimana kita bisa hidup seperti itu? 用乜嘢自己能嘅話塔到人用嘅呢種嘅生活Hanya dengan berdasar pada kebenaran firman 就 Tuhan. 係一切都係按照上帝嘅真理嘅指點來去行。 Berawal dari perubahan budi kita. 從自家嘅思想上你都會嘅自家觀念上你都會嘅改變 Perubahan pikiran kita. 自家嘅心意自家嘅思想嘅改變。 Firman yang mengubahkan kita. 呢係上帝嘅真理改變自家嘅， Sehingga akan keluar dalam seluruh tindakan hidup kita. 所以講出來嘅就係一切上帝真理來講自家同自家做出去嘅。 Kalau kita sudah diubahkan seperti ini Bapak Ibu. 上帝係講改變了自家超人用去咯。 Oh Bapak Ibu. 做女嘅弟兄姊妹們， Kalau ada pendeta yang bilang, mari Bapak Ibu layanilah Tuhan, ayo kami membutuhkan pelayanan besuk, membutuhkan pelayanan pemain musik, membutuhkan singer, membutuhkan WL, pasti akan gampang ditemukan. 當牧師一下寫嘅時候，喊嘅時候，需要兩場配唱接台演，來探訪嘅人，當然信徒會按聽法，佢會來參加。 Pendeta mengundang, ini waktunya pemilihan BPJ. Mari Bapak Ibu daftarkan diri Anda untuk menjadi calon BPJ. Pasti banyak orang yang mendaftarkan diri. 當牧師邀請信徒來參與
做執事嘅職位來幫助教會當然為按當然來報名。 Semua dilakukan bukan karena takut pada pendeta itu, bukan. 你做了，你做咗嘅吉田咩因為到你將一個牧師 Tapi jemaat tersebut tahu bahwa dirinya adalah milik Tuhan sepenuhnya. 因為信徒按清楚佢係屬於上帝嘅人了。 Sehingga ketika Tuhan undang untuk melayani dia, maka dia akan berikan hidupnya. 當上帝邀請佢啦，佢會把全心奉獻俾上帝了。 Saat pendeta mengatakan, mari Bapak Ibu berilah persembahanmu karena gereja membutuhkan dana untuk pembangunan. 當牧師邀請講信徒堂來奉獻金錢因為到教會真係需要來用來繼續建設。 Gereja membutuhkan dana untuk program yang sangat penting untuk penjangkauan jiwa-jiwa. 教會需要一筆錢來用班人做咧傳福音嘅工作。 Maka saya percaya jemaat yang tahu bahwa dirinya adalah milik Tuhan, termasuk hartanya milik Tuhan, akan mempersembahkan sesuatu untuk kebutuhan rumah Tuhan. 而就基督徒佢係知道佢所有嘅東西佢嘅人生係屬於上帝佢一天盡量能夠付出來用班人為主做工。 Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? 主內弟兄姊妹們，今下切家講到用班人有， Kiranya kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. 但人切家也知道用嘅道理切家係屬於上帝嘅人。 Dan kiranya selagi kita hidup, 但人切家當肯發出嘅時候， selagi kita sehat, 當切家肯健康嘅時候， selagi kita kuat, 當切家肯有力量嘅時候， mari persembahkan yang terbaik buat 來 Tuhan. 切家好好來服侍上帝，獻上本主。 Jangan tunggu Anda sudah tidak berdaya baru mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. 照冇等切家到攞唔後做埋時候，將來講奉獻本主。 Kiranya di dalam masa muda kita, 當然當切家年輕嘅時候， masa-masa sehat kita, 當切家肯健康嘅時候， kita memberi seluruh hidup kita 切家把所有嘅交託本主， untuk menyenangkan Tuhan. 來妥善喜悅。 Karena kalau kita sudah belajar hidup menyenangkan Tuhan, 係講切家已經學習用班人來妥善喜悅， hidup mengasihi Tuhan, 就愛主， hidup untuk Tuhan, 發出愛來主。 maka saya percaya jika waktunya kita harus kembali kepadanya. 我相信到了一天切家會轉到主嘅喜樂。 Kita akan mengalami damai sejahtera untuk kembali kepadanya. 切家一天要呢個平安來本主輔助。 Kita akan mengalami kepuasan karena kita tahu hidupku sudah maksimal kupersembahkan untuk Tuhan. 當然切家嘅心要一種滿足嘅心因為有切家知道切家已經盡量侍奉了主了。 Sehingga waktu kita kembali kepadanya, 當切家回到主嘅喜樂時候 kita akan kembali dengan sambutan yang meriah. 切家一天得到非常熱鬧嘅一種嘅歡迎。 Kepala kita terangkat menghadap Tuhan. 切家嘅頭可以低起來看切家嘅主。 Dan kita mendengar Tuhan berkata, marilah hambaku yang setia. 切家也聽到一個聲音，上帝講我嘅僕人忠心嘅僕人 Marilah hambaku yang telah hidup untuk mempermuliakan namaku. 我嘅忠心僕人已經擁有我嘅僕人 Engkau yang telah melalui hidupmu berpuluh-puluh tahun dengan menyenangkan aku. 你已經過了幾十年嘅時間了，你全都歸轉擁有上帝嘅名嘅身份。 Masuklah dan bergembiralah bersama aku. 你進入我嘅家，跟我做下享受。 Itulah akhir hidup yang penuh bahagia. 呢就係最後嘅結局切家嘅人生呢種嘅 Yang tidak bisa kita peroleh di luar sana. 當然切家喺外面係得唔到樣嘅東西。 Tetapi hanya di dalam Tuhan 只 Yesus. 有在主耶穌基督裏，切家將得到樣嘅。 Mari tetap bersemangat untuk hidup. 來切家用錢切家嘅精神來為主生活。 Tetap berpengharapan dalam hidup. 在生活上切家充滿了盼望。 Hidup untuk menyembah dia. 切家發作來敬拜主。 Hidup beribadah kepada dia. 來敬拜切家嘅上帝。 Mempersembahkan semua yang ada pada kita 切 untuk 家 Tuhan. 獻上呢種嘅法計字本切家嘅主。 Amin. 阿門。 Mari kita berdoa. 切家睇一睇，切家禱告。 Tuhan, firman-Mu sudah usai. 主啊，呢個法停止了。 Tapi kami percaya bahwa firman ini akan terus berbicara dalam hati kami 我哋 masing-masing. 人相信呢個法一切在我哋人嘅心內繼續講法。 Kami yang bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami. 我哋人就感恩主，你已經拯救了我哋人了。 Tuhan tidak menuntut bahwa kami harus mati untuk Engkau. 主啊，你冇喊我哋人為你死。
Tapi Tuhan menuntut kami hidup untuk Tuhan. 但係主啊，以後我哋人發出嘅時候，愛為主發出， Hidup yang beribadah kepada Tuhan. 就係要種發嘅自獻本主嘅呢種嘅生活， Hidup yang harum bagaikan persembahan yang hidup untuk 就 Tuhan. 係充滿香氣要發嘅字獻上本主。 Di dalam seluruh aspek hidup kami. 所以我哋人每一各方面嘅生活， Tolong mampukan kami. 主啊，幫我要咧，我哋人要人用嘅本事， Di dalam nama Tuhan Yesus, 我哋人奉耶穌基督嘅聖名 kami 求， sudah berdoa. 我哋人已經禱告了， Amin. 阿門。感謝溫必恩牧師嘅話，上帝祝福。你還是跟一支筆心嚟奉獻，是個唱一首歌恩典之路。這奉獻可以寄出各位信徒嘅戶口，也可以掃描出個 QR 嘅呀。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走正义路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。你爱，你手牵引我走这人生路。是個禱告，主耶穌感謝你，你嘅恩典，本愛帶就見半日，愛帶個嘅每嘅生活，就係你嘅帶領。上帝，求你接受愛帶嘅奉獻，你係冇看愛帶奉獻多少，但係你看愛帶嘅心，愛帶愛就喜樂嘅心來本呢嘅奉獻。上帝，你高乜呢嘅奉獻，少呢嘅奉獻有少眾，有時眾吹呢嘅善堂裏，感謝上帝，你祝福每位本奉獻嘅，好似掹有機會有本奉獻，你也祝福佢。我相信你愛我到每一隻人，感謝上帝，感謝你嘅慈愛，感謝你嘅恩典，感謝你嘅帶領，感謝你嘅祝福。奉耶穌嘅名，我哋用禱告，阿們。Ya sika oi jitong lai tau ngai pasikian kau pun semua arnia. Kita mau doa bersyafaat bersama-sama. Silakan. Mari kita berdoa. Sika tai theo toko.
Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. 天上的天父，今天我们来到你的面前， Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. 我都係感謝你帶領我哋每日日嘅生活。 Pemeliharaan Tuhan bagi gereja, GKJ dimanapun berada. 上帝嘅帶領，吹呢嘅家姐善堂，吹阿背到上帝帶領。 Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, GKJ di mana saja berada. 我都愛背嘅家姐善堂嘅傳道ผู้nhiên吹每個地方。 Tuhan memberikan kesehatan buat mereka dan semangat terus dalam melayani Tuhan. 上帝求你本基督能力，本基督喜樂嘅心來侍奉上帝，你帶領基督嘅健康。 Kami berdoa untuk pertumbuhan gereja. 我都有為善堂嘅成長禱告。 Tuhan memberkati setiap BPJ di setiap lokasi masing-masing. 上帝祝福每日會接事。 Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat agar mereka bertumbuh secara iman mereka kepada Tuhan. 我都有為非洲禱告，使基督嘅信心更加堅強。 Jemaat kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. 非洲不平嘅上帝你支持佢。 Jemaat kami yang sedang masalah dalam pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. 我都嘅非洲就工作嘅問題，上帝你開路本基督，你幫助基督晒。 Tuhan juga memberkati sinode GKJ. 上帝你也祝福呢嘅家姐善堂嘅信徒哋。 Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. 我都有幫我都為結家救出呢小眾， Tuhan memberkati. 上帝祝福。 Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. 我都幫我都嘅生活救出你哋呢嘅小眾， Tuhan memimpin dan menyertai kami. 上帝帶領我都嘅生活。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. 奉耶穌嘅名，我都用禱告感恩， Amin. 阿們。感謝聖母。 今日時間嚟談教會消息，耶加達基督徒會堂聚會宣誓。耶加達基督堂會堂聚會2023年第23節，對於那些想要受洗或來自別的教會要轉為耶加達基督徒會堂的會友之弟兄姐妹們，可以在耶加達基督徒會堂的各堂會秘書處報名參加。 我是基督徒門徒課程或聯繫聚會秘書處，請在以下電子傳單中看下耶加達基督徒會堂聚會線上崇拜聚會的時間表，請會友們預備心並準時參加。這是今天 耶加達基督徒會堂聚會的訊息，謝謝弟兄姐妹們的關注，願祝福，願耶穌賜福大家。呢度係連日嘅教會消息，請大家起來，時間連日嘅聚會到呢為止，時間從心熱送。 Mari Bapak Ibu, arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Nyen Thiên Phú Song Ti Kai Chi Oi, Chu Yasu Kitu Kai En Phui, Sin Lin Kai Kaum Thung, Chi Kau Thung, Song Jini Mun Thung Tsai, Chung Kin Si Chit Teo, Jun Jun Janjan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dari Kristus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian,
mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Chàng thầy ca cho hai lái săn phủi mét tỏ.